فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ ریاست تلنگانہ کے گورنر جشنو دیو ورما نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے ان کے دفتر پارلیمنٹ ہاؤس نئی دہلی میں ملاقات کی اور ریاست تلنگانہ سے متعلق مختلف ترقیاتی امور اور دیگر متعلقہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ راجندر نگر کے ایم ایل اے پرکاش گوڑ نے کہا ہے کہ صفائی اور ہریالی سب کی سماجی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ قدرتی طور پر پودے اگانے سے ہر کوئی فطرت کے تحفے کے طور پر خالص آکسیجن مفت حاصل کر سکتا ہے۔ ریاستی حکومت کے مہتواکانکشی صفائی اور ہریالی پروگرام کے دوسرے دن انہوں نے شمس آباد میونسپلٹی میں صفائی اور ہریالی پروگرام میں حصہ لیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ پودے لگانے سے آلودگی میں کمی ہے، کمی سے ہر کوئی وافر بارشوں اور ڈیری فصلوں سے خوشی سے زندگی بسر کرے گا۔ سشما مہندر ریڈی، وائس چیئرمین بنڈی گوپال یادو، کونسلرز، کمشنر، فارسٹ فیلڈ آفیسر نے پروگرام میں شرکت کی۔ تلنگانہ کسان کانگریس کے ریاستی جنرل سیکریٹری بی سری کانت ریڈی نے کہا ہے کہ پروفیسر جے شنکر ایک عظیم شخص تھے جنہوں نے تلنگانہ تحریک کے نظریہ ساز کی حیثیت سے اور تلنگانہ کے عوام کو بااختیار بنانے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ پروفیسر جے شنکر کی 90ویں یوم پیدائش کے موقع پر بورانچو سری کانت ریڈی نے ضلع کے مستقر کے تلنگانہ چوک میں پروفیسر جے شنکر کے مجسمے پر گلہائے عقیدت پیش کرتے ہوئے خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کی خدمات کو یاد کیا۔ اس موقع پر سری کانت ریڈی نے کہا کہ پروفیسر جے شنکر ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص تھے جنہوں نے بحیثیت پروفیسر کئی لوگوں کی زندگیاں بدلی، اور وہ ایک عظیم شخص تھے جنہوں نے ساری زندگی تلنگانہ ریاست کے حصول کے لیے جدوجہد کی۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ان کے دکھائے ہوئے راستے پر چل کر ہم ریاست تلنگانہ کو ترقی دے کر انہیں حقیقی خراج عقیدت پیش کر سکتے ہیں اور نوجوان انہیں ایک مثال کے طور پر لیں اور زندگی میں بلندی پر جائیں۔ پی ڈی ایس چاول کی غیر قانونی نقل و حمل اور فروخت کے والے ریکٹ کا پردہ فاش، 3 پکڑے گئے، 28 کوئنٹل پی ڈی ایس چاول، ایک اشوک لیلینڈ گاڑی ضبط۔ پی ڈی ایس چاول کی قیمت 72,774 روپے بتائی گئی۔ خفیہ اطلاع پر کمشنر ٹاسک فورس ساؤتھ زون ٹیم حیدرآباد کے اہلکاروں نے سول سپلائی عہدیداروں اور بہادرپورہ پولیس کے ساتھ حسن نگر بہادرپورہ میں واقع فیئر پرائس راشن شاپ کے نام سے ایک راشن شاپ پر حملہ کیا اور چھاپہ مارا اور 3 ملزمان کو گرفتار کیا، جس میں ملزمان نے راشن شاپ ڈیلر کے ساتھ ملی بھگت کی تھی اور غیر قانونی طور پر پی ڈی ایس چاول کی خریداری اور غیر قانونی طریقے سے آسان رقم کمانے کے لیے مرکزی ٹرانسپورٹر کو پی ڈی ایس چاول فروخت کر رہے تھے۔ ریاست تلنگانہ میں اردو کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا، تاہم مختلف سرکاری پروگراموں میں اردو زبان کے پوسٹرز اور فلیکس پر بشمول اردو اخبارات کے لیے اشتہارات کی اجرائی کو نظر انداز کرنے کی ایک روایت جاری ہے۔ حکومت تلنگانہ کی جانب سے آغاز کردہ صاف صفائی و سرسبز و شاداب سوچھ دانم پچھ دانم پروگرام کے تحت شہر کے مختلف ڈویژنوں میں شعور بیداری پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا، تاہم مختلف مقامات پر میونسپل کارپوریشن نظام آباد کی جانب سے صاف صفائی و سرسبز و شاداب پروگرام کے لیے ریلیوں میں فلیکسیوں پر اردو تحریر شامل نہ کیے جانے پر محمد یوسف الدین خان سینئر جرنلسٹ نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ جاری کیے جانے پر مجلس اتحاد المسلمین ٹاؤن نظام آباد نے اس پوسٹ پر بروقت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کمشنر بلدیہ نظام آباد مندہ مکرندہ سے ان کے چیمبر میں صدر ٹاؤن مجلس نظام آباد محمد شکیل احمد فاضل، ڈپٹی میئر ادریس خان کی قیادت میں ایک وفد نے ان سے ملاقات کرتے ہوئے سوچھ دانم پچھ دانم پروگرام کے فلیکسی پر اردو فلیکسی تحریر کرنے کے لیے مؤثر نمائندگی کی۔ کمشنر بلدیہ منڈا مکرندہ نے مجلس قائدین کو اس بات کا تیقن دیا کہ وہ اس خصوص میں بہت جلد اردو فلیکسیز کو تیار کرتے ہوئے مختلف ڈویژنوں میں فراہم کریں گے۔
कॉरपोरेटर राशिदा मोहम्मद रफी जो सफाई सुथराई के प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर विवेकानंद में पदयात्रा पर गई हुई थी। 128 चिंतल डिवीजन विवेकानंद नगर कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन के कायदीन ने घर घर जाकर मुकामी मसाइल को जानने और मसाइल को फौरी तौर पर हल करने का मशवरा दिया है। डिवीजन के सीनियर कायदीन, कॉलोनी कायदीन, बस्ती कायदीन, ख्वातीन कायदीन ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने मजलिसी पार्टी ऑफिस मेराज कॉलोनी में मुस्तकीन में सीएम रिलीफ फंड के तहत चेक से तकसीम किए। बाद में एमएलए अवामी शिकायत सुन रहे थे। इस दौरान मजलिसी पार्टी प्राइमरी यूनिट के सदर और सरगर्म कारकुन भी मौजूद थे। साइबराबाद एडीसीपी एडमिन एडीसीपी रविचंदन रेड्डी के जरिए तेलंगाना के नजरियाती प्रोफेसर जयशंकर को उनकी 90वीं यौम पैदाइश पर जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। साइबराबाद के एडीसीपी एडमिन रविचंदन रेड्डी और साइबराबाद सीपी ऑफिस के अमले के जरिए तेलंगाना के नजरियाती प्रोफेसर जयशंकर को उनकी यौम पैदाइश पर जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया है। एडीसीपी ने प्रोफेसर जयशंकर की तस्वीर पर फूल चढ़ाए और साइबराबाद पुलिस के तमाम अमले के साथ उन्हें खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर एडीसीपी ने जयशंकर की जानिब से दी गई यौमन खिदमात को याद किया और कहा कि आने वाली नस्लें उनकी अजीम शराकत और खिदमात को याद रखेंगी। शिरका में CSW के एडिशनल डीसीपी श्रीनिवास राव, CAO एडमिन गीता RIs, वजारती अमला और दीगर मौजूद थे। कॉग्निजेंट एक आलमी शोहरत याफ्ता IT कंपनी तेलंगाना में बड़े पैमाने पर तोसीज़ मंसूबे के साथ आई है। हैदराबाद में तकरीबन 15,000 मुलाजमीन को काम फराहम करने के लिए एक नया सेंटर कायम करने का ऐलान किया गया। यह सेंटर 20,000 मुलाजमीन की रिहाइश के लिए 10 लाख मुरब्बा फीट के इलाके में कायम किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जो अमेरिका के दौरे पर हैं, IT के वजीर श्रीधर बाबू ने कॉग्निजेंट के CEO रवि कुमार और कंपनी के वफ्द से मुलाकात की। यह मुआहदा इस मौके पर होने वाले मुज़ाकरात के दौरान तय पाया। इस मुआहदे की बुनियाद वज़ीर आला के वफ्द के गुज़िश्ता साल दाऊस के दौरे के दौरान रखी गई थी। हैदराबाद टेक्नोलॉजी और इख्तराई तरक्की के मरकज के तौर पर सबकी तवज्जो मबजूल कर रहा, इसलिए कॉग्निजेंट कंपनी ने हैदराबाद में अपनी कंपनी की तोसी की हिमायत की है। उनकी कंपनी हैदराबाद में है जो टेक्नोलॉजी और इख्तराई मरकज के तौर पर अपनी सलाहियत दिखा रही। अवामी तहफ़्फ़ुज़ को बढ़ाने और क़ानून के निफाज़ की हिकमत अमलियों को बेहतर बनाने की मुसलसल कोशिशों के तहत एक जामे शिशमाही जुराइम का जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया गया। इस अहम इजलास में ज़ोनल ISGP, रेंज DISG और रियासत तेलंगाना के तमाम यूनिट अफसरान को इकट्ठा किया गया। इजलास का बुनियादी मकसद गुज़िश्ता 6 महीने के जुराइम के आदाद व शुमार और रुझानात का तफसीली जायज़ा लेना था, पुलिसिंग की मौजूदा हिकमत अमलियों की तासीर का जायज़ा लेना था और उभरते हुए चैलेंजों से निमटने के लिए काबिल अमल इक़दामात पर तबादला ख्याल करना था। TJS के रियासती दफ्तर में खराज अकीदत प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ। TJS के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम और TJS कायदीन ने तेलंगाना के नजरिए साज आचार्य जयशंकर को उनकी यौम पैदाइश के मौके पर अवामी जंगी जहाज गदरना और सियासत के एडिटर ज़हीर अली खान को उनकी वफ़ात के मौके पर खराज अकीदत पेश किया। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం.
కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद.